हेजो म्हाजो एक सरकाराक हो प्रश्न आसा कित्याक की बाबा जे तुमी कितें हाडटा, जे तुमी कितें स्किम्स हाडटा जावं तुमी कितें हें करून हाडटा ते सारके लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेया, तेंकां पयलीं लोकांक विचरा बाबा ह्यो अश्यो आसा ना तेंचे हाडून बेश्टे माथ्यार फोडून तेंकां खूश करून दाखोवपाचो सरकारान खंय तरी प्रयत्न करूंक जायना. म्हाजे तरी अशें करतलो असो दिसना तुका सीएम करतलो तेजेर पळय करतलो हे म्हाका हांवूय आशा बाळगिता. पूण कितें आसा एके सायडीच्यान सरकारान तेंकां सांगलें कितें की बाबा ना सीएमान सांगलें तेंकां की हे म्हज्या घराच्या अंडर आमी तुका स्किमी अंडर तुजें घर रेग्युलरायज करता. तो बाबडो धांवता खंय तरी फायल घेवन धांवता करता फायनली तो रेग्युलरायज करून घेता. आनी एके सायडीच्यान सरकाराचे जे डिपार्टमेंट आसा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते खंय तरी एक नोटिफिकेशन काडटा कितें की जे घर आसा तेका आमी EHN नंबर दिल्लो आसा जावं आनी कितें जे इलेक्ट्रिसिटी आमी डिस्कनेक्ट करतले तेका आमी इलेक्ट्रिसिटी दिवचे ना. तुका कितें दिसता कितें जावपाक जाय? ही सरकारान लोकांची दिशाभूल करपाची बंद करता. म्हटल्यार हे घरा फुटींग म्हटल्यार गावता म्हणून सांगता आनी एक वाटेन घेताय परत त्या वाटेन दिवन त्या वाटेन घेता. आपूण एज अ आमदार एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह एज अ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आपूण तुमकां एश्युरन्स दिता की आपूण ती बोट कदाचित कसो धाडूंक दिवचो ना. आपूण तरी आसा जर आपूण कशी धाडूंक दिवचो ना. म्हणजे मांडवीन तरी येतली खंय ना खंय. मांडवीन येतली तो प्रश्न वेगळो. आमी सोशल एक्टिविस्ट म्हटल्यार आमकां सगळ्यांचे मातशें लक्ष दवरचें पडटा न्हू हांगा आजू बाजू जाता खंय सांगचें म्हणल्यार आतां एट प्रेझेंट जे आमचें काम जे चालू आसा ते लिमिटेड म्हणजे अशें लायक रेज मागोवचें ज्युडिडिक्शन आसा तेज्याच पर्यंत चलता. सो हेज्या भायर हांवें केन्ना लक्ष घालूंक ना सांगचें म्हटल्यार. हॅलो, वेलकम टू ब्रेकिंग ब्लॉग गोवा. आयज म्हाज्या वांगडा आसा सोनू नाईक, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी रेस मागूस विलेजाचो एक्टिविस्ट रे, सोशल वर्कर म्हणटा तो आपणाक पूण तेका नाका आपूण एड्रेस जाल्लो एज अ एक्टिविस्ट. सो ही एड्रेस हिमसेल्फ एज अ सोशल एक्टिविस्ट. तेज्या कडल्यान जाणून घेवया तेंच्या वाड्यार कितें काम जाता पंचायतीच्या लेवलाचेर, काम जायना, वेदर दे आर लिसनींग टू हीम. तुमच्या पंचायतीन जेन्ना कितें बारीकशे इशू तूं घेवन वयता तेजे एक्चुली आयकता सोनू तुजें ट्राय केला तुवें? पळय कशें आसा जाणा तुका आयकता सर्टन अश्यो गोश्टी आसा की ज्यो आमच्या पंचायतीन ज्यो रेज मागोस ज्युडिडिक्शन आसा त्या पंचायतीन कशें आसा की जी आतां सरपंच आनी तिचो जो हजबंड आसा ही दोगूय जाणां आख्खी जी पंचायत आहा तिका मॅनेज करता, जे पंचायत बॉडी आसा तिका. सो आमच्या वाड्यार अशें जो आतां आमच्या वाडो म्हणपाक गेलो जाल्यार तुका हांव जो रावता तो वॉर्ड नंबर 5 सांगचे. वॉर्ड नंबर 5 कशें आसा, वॉर्ड नंबर 5 जे पंच मेंबर जे गौरी आसा, जे गौरी पेडणेकर, सो ती आपली कामां कशी आहा ती आपली कामां करून हाडटा ज्या पद्दतीन तेज्या लेवला पर्यंत ती आपली कामां करून हाडटा. म्हणजे आमकां अशें की स्वता म्हाका पासून खंय पंचायतीन वयतलो जाल्यार म्हाका पंचायतीन जे म्हाजे घरा पासून म्हाजें तें काम हाडून दिता करून की आमकां खंय थंय वचोन कितें. आनी म्हाका इवन जो बाकीचो अशें तेजें जालें एज वेल एज जो बाकीचो जो स्टाफ आसा पंचायत स्टाफ, जेन्ना हांव पंचायतीन एंटर जाता तेन्ना म्हाका अशें केन्नाच तें अशें की कोण असो थर्ड पर्सन येयला जावं की आपलो मनीस म्हणून असो आपलो म्हाका हें करून म्हाजें कितें आसा ती कामां करून म्हाका दिता. माझी पर्सनल कितें आनी दुसरें कितें काम अशें जावपाक जाय अशें तुका दिसता रेस मागोसान? जे रेस मागोसान जावपाक जाय म्हणजे जे बरे जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ते खंय तरी फाटी पडटा रेस मागोस ते करपाक. जी आमची जी विलेज आसा ती ऑन द बँक ऑफ द रिवर मांडवी सारकी तेजेर आसा, ती अशी बसलेली अशी बँक ऑफ द रिवर मांडवीचेर आसा की त्या जाग्यार आख्खे वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट येता की आमच्या विलेजीन 2 म्हणजे अश्यो ज्यो हेरिटेज प्लेसी आसा. एक म्हणटा ती 3 किंग्स चर्च आनी दुसरो म्हणटा तो रेस मागोस फोर्ट. 3 किंग्स चर्च जे फेमस चर्च आसा पळय ते आमच्या विलेजीन आसा. सो रेस मागोस तो आतां जशें ज्या पद्दतीन ताचो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जो हे जावपाक जाय की फाल्यां कोणाक टॉयलेट आसपाक जाय, थंयसर मागीर चेंजींग रूम आसपाक जाय, ते आजून पर्यंत आमच्या पंचायतीन खंय तरी हे फुडें इनिशिएटीव घेवंक जाय की बाबा हे फुडें काम करून लोकांक दिवपाक. म्हणजे जे आतां कोण ट्युरिस्ट येता तांकां फाल्यां थंयसर टॉयलेट जाय जावं मागीर तांकां कितें चेंजींग रूम जाय ते करपाक जाय तेंच्यांनी. ते करपाक खंय तरी आमची पंचायत फाटी पडटा. आनी वाड्यार तुवें तुमचे जे आतां घरान नवें आतां तुवें आयकलां सोनू आतां सद्या ऑलरेडी सीएमान एक नवी योजना काडला. ही योजनाचे आतां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें बेनिफीट जातलो तेजो? पळय सरकारान आतां जी तूं म्हणटा ज्या पद्दतीन खंयची योजना म्हणटा तूं? हे योजना काडला न्हू ते म्हजें घर योजना. पळय सरकारान जी आतां जी म्हजें घर म्हणून आतां जी सुविधा काडल्या तितून एके सायडीच्यान सरकार अशें दाखोवन दिता की बाबा हे तुका आपणें दिलें की आपणें हें तुजें म्हजें घर म्हणून तुका अंडर
जी स्कीम आसा तेच्या अंडर तुका घर दिलें म्हणटा, लोकांक एके सायडीच्यान खूश करता आनी एके सायडीच्यान तेंकां ना खूश करता. म्हणजे ना खूश करता म्हणजे कशें आसा, आयज सरकारान सगळ्यांक दिलें की बाबा हें म्हजें घर म्हणून दिलें तुका, तुका सनद घेवपाक तुका तो हें करता, अंडर वन रूफ हें करता तुका तेंच्यांनी केला, बरी गोश्ट आहा. लोकांक जे कोण सर्वसामान्य हें जावपाक कारण कितें, आयचे जे एडमिनिस्ट्रेशन जे चलता त्या खातीर लोक इलिगल म्हणटा आमी, इलिगल बांदपाक कारण पयलो हेजो मेन मुद्दो कितें आसा, जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय तें मेन कारण इलिगल जावपाक. कित्याक काय म्हणल्यार तुका सांगचें म्हणल्यार कशें आसा, आयज एक तूं घर बांदपाक गेलो जाल्यार तूं खंय तरी एक लोन काडटा, आपणाचो एक पर्सनल लोन काडटा. तूं फाल्यां सपोज जर तूं फाल्यां सपोज ती फायल घेवन सपोज जर खंयच्या एक डिपार्टमेंटान गेलो, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान गेलो, जाल्यार ती तुजी फायल थंयसर पास करून हाडपाक तुका ऑलमोस्ट 1 वर्स लागता. 1 वर्स तूं लोन पास करून घेतलो आनी तो 1 वर्स तुका बेश्टो तुजो हो बेश्टो इन्स्टॉलमेंट तुका फारीक करचो पडटा. तो कितें जाता, लोक सर्वसामान्य कडेन सगळ्या लोकां कडेन इतले व्हडले पयशांनी आसना व्हडले, सो ते कितें करता, एक बारीकशें घर बांदता, तेका आपल्या परतीन जे पंचायतीचो कोण वॉर्ड मेंबर जो कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आसा तेका एक सांगता की बाबा आपणा कडेन जाता तितले पळय आपूण घर बांदता. कित्याक जेन्ना तो स्वताची फायल जेन्ना इनपूट करता हितून डिपार्टमेंटान, ती डिपार्टमेंटांतल्यान तेका पास जावपाकूच ऑलमोस्ट 1 वर्स लागता. कोणाक न्हू, थोड्याचे कशें आसता, थोड्यांचे एक एकदां लग्न ठरलेलें आसता घरान, तेंकां कितें रूम पूण एक्सटेंड हेजे कितें प्लस पॉयंटूय आसतले न्हू. प्लस पॉयंट कितें आसा, सरकारान केला ना न्हू, पूण एके सायडीच्यान आयज आतां जो सरकार जो आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा, जे इलिगलिटीज आहा, इलिगल जे घर आसा तेका आमी म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करतले आमी, तेका दिवचे ना. म्हणजे एके सायडीच्यान सरकार सांगपाक तरी सोदता कितें की बाबा, सरकार म्हणटा कितें की आमी तुका घरूय दिलें लिगल करून, आनी एके सायडीच्यान म्हणटा कितें की आमी तुजे हावस जो आहा, जो इलिगल हावस आसा तेजे तुजी इलेक्ट्रिसिटी. पूण घर घेवन सपोज जर त्या घराक लायट ना जाल्यार ते घर बांदून कितें फायदो, ते रेग्युलरायज करून फायदो कितें. हेजो म्हाजो एक सरकाराक हो प्रश्न आसा, कित्याक की बाबा जे तुमी कितें हाडटा, जे तुमी कितें स्किम्स हाडटा, जावं तुमी कितें हें करून हाडटा, ते सारके लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेया, तेंकां पयलीं लोकांक विचरा बाबा ह्यो अश्यो आसा, ना तेंचे हाडून बेश्टे माथ्यार फोडून तेंकां खूश करून दाखोवपाचो सरकारान खंय तरी प्रयत्न करूंक जायना. म्हाजे तरी करतलो असो दिसना तुका सीएम करतलो तेजेर पळय, करतलो हे म्हाका हांवूय आशा बाळगिता. पूण कितें आसा, एके सायडीच्यान सरकारान तेंकां सांगलें कितें की बाबा ना, सीएमान सांगलें तेंकां की हे म्हज्या घराच्या अंडर आमी तुका स्किमी अंडर तुजें घर रेग्युलरायज करता. तो बाबडो धांवता, खंय तरी फायल घेवन धांवता, करता फायनली तो रेग्युलरायज करून घेता. आनी एके सायडीच्यान सरकाराचे जे डिपार्टमेंट आसा, जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ते खंय तरी एक नोटिफिकेशन काडटा कितें की जे घर आसा तेका आमी EHN नंबर दिल्लो आसा, जावं आनी कितें जे इलेक्ट्रिसिटी आमी डिस्कनेक्ट करतले तेका आमी इलेक्ट्रिसिटी दिवचे ना. सो इतलो जो बाबडो कोण आपले सगळे कामाचे सगळे सोडून जी फायल जी रेग्युलरायज करून आपलें घर रेग्युलरायज करून हाडटा, आनी फायनली तेका सरकार परतून दुसऱ्या फाटच्या दारांतल्यान अशें म्हणटा कितें की आमी तुका लायटूच दिवचे ना, जाल्यार तें घर लिगल करून कितें फायद्याचो. तुका कितें दिसता, कितें जावपाक जाय? ही सरकारान लोकांची दिशाभूल करपाची बंद करपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार हे घरा फुटींग म्हटल्यार गावता म्हणून सांगता आनी एक वाटेन घेताय, परत त्या वाटेन दिवन त्या वाटेन घेता. बरोबर. ज्या पद्दतीन आयज अशें म्हणटा की आमचो स्वर्गीय जो पयलींचो जो चीफ मिनिस्टर आसलो, जो भाऊसाहेब बांदोडकर, तेणेन पासून एक अशें म्हटलेलें की कूड मुणकार कायदो हाडलो तेणें. कूड मुणकार कायद्यान कितें आसलें, जो मुणकार कोण आसा तेका एक मालकी हक्क मेळटालो, म्हणजे जे तात्पुरचें घर आसा तितले पर्यंत तेका एक मालकी हक्क मेळटालो. सो तो मुळकार म्हणजे आतां कोण आसपाक जाय, तो हू इज एलिजिबल फॉर दॅट? हू इज एलिजिबल म्हणजे की द बिफोर 1964 दॅट द टेनन्सी एक्ट हॅज बीन इम्प्लिकेटेड इन 1964, वॉट 1962 or 1964. सो तेन्ना इम्प्लिकेट बिफोर तेजे कोणाचें घर आसा की 1964च्या पयलीं, जो कूड मुणकार कायदो येवच्या पयलीं, दॅट पर्सन इज एलिजिबल फॉर मुणकार कायदो, मुणकारियल एक्ट. कळ्ळें तुका. अशें सरकारान तेजेर प्राधान्य दिवपाक जाय चड, की आयज गरज आसा की लोकांच्यो कितल्योश्योच केसी, लोक बाबडे जाणटे जायत पावला, आयज 90 वर्साचे पावले. ज्या टायमार जेन्ना लिबरेशन जाल्लेलें त्या टायमार जे 20 वर्साचे आसलेले ते आयज 90 वर्साचेर पावले, पूण आयज पासून तेंकां खंय तरी सर्वसामान्यांक न्याय मेळना जो कूड मुणकार कायद्याचेर. लोक अशें एलिगेशन म्हणटा की हे जे बेनिफीट चडशे आवटसायडर्सांकूच जातले, मायग्रंट्स जे आसा. पळय कशें आसा तुका सांगचें म्हणल्यार मायग्रंट्सांक जावपाचो हितून कितें आहा, मायग्रंट्स फाल्यां अशें म्हणूंक जायना मायग्रंट्स म्हणटा आमी, पूण हितून आमचे गोंयकार जे भाव आसा तेंचे कडेन खूब तेंची घरां खूब आसा. अशें स्वता पर्सनली की हांवें एज अ पर्सन एज अ डेव्हलपर हांवेंनी पयलीं अशें खूब जाणांक प्लॉट विकलेले जे आमचे मिडल क्लास लोक आसा. इन 2010, 11, 12 त्या टायमार लोक घेतालो बाबडो कोण कामाक आसतालो तो, एक घर बांदतालो आपणाच्या. सो ते पासून आमचे गोंयकारूच आसा, अशें न्हू मायग्रंट्स आसा.
हितून गोंयकारांक आमच्या फायदो जातलो तो जातलोच, पूण भायल्यांकूय जातलो. पूण हितून फायदो करून कितें फायदो? सरकार म्हणटा कितें फाल्यां ते पास करून हाडले जाल्यार तूं इलेक्ट्रिसिटी कट करतलो. ना असं हांव म्हणिना, असं एलिगेशन आसा अपोजिशन सायडीसून ऑर एक्टिविस्ट जाले ते म्हणटा की हो बिल हाडून फक्त भायल्या लोकांचे हेंच्यांनी पोटां भरपाचे प्रयत्न करता. इट इज नायदर गोइंग टू बेनिफीट एनी लोकल म्हणटा अशें. एनी लोकलाचो असो पळय तुजो कितें हे आसा, point बरोबर आसा आसा. ही फक्त ज्या टायमार अशें आमी म्हणटा की एक म्हण आसा की ती सांगपाकूय म्हाका तुका अशें हें जाता. कितें जाणा तुका की जेन्ना हांकां जशी जशी इलेक्शनां लागीं पावता तशें तशें लोकांक खंय तरी दिशाभूल करपाचो हेंचो प्रयत्न करताय सांगचें म्हणल्यार. सो म्हाका जाल्यार दिसता तूं आतां ऑपोजिशनाचे फाल्यां पळय कित्याक फाल्यां जर हांवें कमेंट केलो जाल्यार फाल्यां म्हणटले की कोण हो व्हडलो हो काय म्हणून कळ्ळें तुका. ना तुका फूल रायट आसा तुजे व्ह्यूज. हांव एक सांगूंक सोदता, ह्या शोचेर न्हू कितें आमी एक्सप्रेस करता पयस पर्सनल ओपिनियन, कशें आसा आनी वी हॅव अ फूल रायट टू से दॅट. ओके, कशें आसा सांगूंक की शकता. फाल्यां सपोज जर हांवें म्हटलें की बाबा ना मायग्रंटांकूय सपोर्ट हें जातलोच, हेल्प जातलोच. फक्त कित्याक तूं वोट गेन करपाक हो तेंचो एक तेंची टॅक्टीक ही कळ्ळें तुका न्हू हेजी. सो हितूनय खंय तरी सरकारान नियंत्रण हाडपाक जाय की बाबा ना हे आतां जे कोण लेटस्ट येयले आतां घरां बांदता, आतां कोमनिदादीचेर घरां बांदता, हेजेरूय सरकारान खंय तरी एक हें पळोवपाक जाय की बाबा ना हो केन्ना पासून आसा, कितलीं वर्सां जालीं पासून आसा. सो हेजेर एक खंय तरी सरकारान एक नियंत्रण हाडपाक जाय. अशें न्हू की ताळ्ळी जीबन लायली ताळ्याक म्हणून अशें जायना खंय तरी न्हू, अशें चिंतपाक जाय. ते पयर ते बोट हाडलेले तुमच्या वाड्यार, ते हांगा हे करता फ्लोटींग बोट, ते काडले थंयसून आनी फुडें व्हरून दवरल्या. तो दिसा परत येतले ते थोड्या दिसांनी. पळय आतां जालां कशें सांगचें म्हणल्यार तुका आतां बोट येयली त्या दिसा म्हणजे जेन्ना जे डिगींग चालू आसलें तेन्ना आमी गेले थंयसर सगळे गांवचे आनी आमच्या वाड्यावयले लोक गेले. त्या टायमार आमी बंद केलें. सो बंद करना फुडें तेंच्यांनी बंद केलें. आतां नेक्स्ट मूव सांगचें म्हणल्यार कितें जाल्यार हांवें इनिशिएटीव घेतलेलो करपाक. सो हांवें सगळे ड्राफ्ट करून हाडले. एक प्रॉमिनंट बरो लॉयर आसा त्या मनशा कडल्यान ड्राफ्ट करून हाडलो. त्या मनशान सांगलें म्हाका की आपूण तूं जर गांवा खातीर जर फुडें सरता जाल्यार आपणाक तुजी 1 रुपयाची फी पासून नाका म्हणून, असो एक मनीस. सो थंय कितें जालें, कशें जालां थंयसर कशें आसा थोडे अशें कितें थोडे डिविजीव फोर्सीस म्हणटा पळय न्हू. सो थंय डिविजीव फोर्सीस आसा थंयसर. अपोजिशन म्हणटा तूं? लायक ऑपोजिशन म्हणना, ऑपोजिशन न्हू, ते थोडे डिविजीव फोर्सीस आसता म्हणजे जे अडथळे निर्माण करूंक सोदता बेश्टे बरें काम करता जाल्यार. बरें काम करता ते तसले जे डिविजीव फोर्सीस आसा ते यूज करता. ते जे फोर्स आसा ताका यूज करता. आनी तितून कितें आहा, तितून ते जालें म्हणटकीर कितें आहा, जे लायक मायंडेड जे मनीस आसता पळय न्हू विथ अ गूड इंटेग्रिटी, सो ते मनीस खंय तरी फुडें येवपाक फाटीं फुडें जाता. ना पूण म्हाजो प्रश्न आसतलो तर तुका परत दिसता ते रेस मागोसान ते कजिनो येवन परत रावतले थंयसर थोड्या दिसांनी? सो पळय कशें आसा, रेस मागोसान येवपाचो येतलो आनी तुमी येवन दितले तेंकां? पळय येतलो काय ना तो हितून आमदारान आपणें ठामपणे सांगलां की आपूण एज अ आमदार, एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, एज अ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आपूण तुमकां एश्युरन्स दिता की आपूण ती बोट कदाचित कसोच हाडूंक दिवचो ना. आपूण तरी आसा जर आपूण कशीच हाडूंक रेस दिवचो ना. मागोसान येवंक ना म्हणजे मांडवीन तरी येतली खंय ना खंय. मांडवीन येतली तो प्रश्न वेगळो कळ्ळें तुका. म्हाका एज अ गोवन पळय आतां पळय आयज एज अ लोकल आमी झगडटा, एज अ तूं मांडवी म्हणटा, मांडवी जर प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार मांडवी प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार ते सायडीच्यानी लोकांनी पणजेच्यानी खंय तरी फुडें सरपाक जाय. सो ह्यान पयलीं खंयच्या एक MLAन सो तेणेनूय एक एश्युरन्स दिलेलें की विदीन 100 डेजा भितून आपूण त्यो बोटी भायर घालतलो. पण आयज अशें आयकूंक येता की बाबा द कसिनो इज अ बॅकबोन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हय. सो हे जर तूं करपाक गेलो जाल्यार फूल आख्खी सिस्टम जी आसा, हांव म्हणटा कितें आमचें जें ज्युडिडिक्शन आसा, रेस मागोस आसा, तेज्या भायर घालपाचो प्रयत्न आमदारान करपाचो. कळ्ळें तुका न्हू. पूण उरतली मांडवीनूच उरतली पूण एकूच आहा न्हू, तुमकां येतलेच तेजे उरतली. पूण आमकां जो इफेक्ट आसा जो एज अ लोकल ट्रेडिशनल फिशरमॅन, जो आमच्या सायडीच्यान जे आमचे जे भाव आसा जे तिसऱ्यो काडटा जावं आनी कितें जो नेट घालून जे नुस्तें मारता, सो ते खंय तरी बंद जावपाक. आतां कितें सजेशन आसा? म्हाका कितें दिसता खबर आसा न्हू, ते हाडटलेच बोट. बाकीच्यो ज्यो कसिनोज आसा त्यो फाल्यां आतां आमी म्हटलें फाल्यां भायर काड म्हणून सांगल्यो जाल्यार फाल्यां ते आमकां गोंयकारांक आयच्या तरी सिच्युएशनान जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. कित्याक आयच्या दिसान सरकार टोटली डिपेंडंट ऑन कसिनो लॉबी. सपोज टॅक्सेशन लॉ फाल्यां तूं म्हणटा की फाल्यां काडली जाल्यार फाल्यां सरकाराची जी आमी म्हणटा जी आतां कोणो म्हणटा फाटीचो कोणो जो बॅकबोन म्हणटा पळय, तो जर फाल्यां मोडलो जाल्यार सरकार असो देंवतलो. कित्याक फाल्यां तेंचो जर फाल्यां टॅक्सीस येयना जाल्यार फाल्यां सरकारा कडेन सॅलरी घालपाक पयशे ना. फाल्यां जे सरकारी जे कर्मचारी आसा ते फाल्यां खंय तरी घरा बसचे पडटले तांकां. कळ्ळें तुका. कित्याक आयज एकूच सरकार सांगता की ज्यो कजिनो आसा तेजे वयल्यान आमचो हें चलता, बॅकबोन आसा म्हणून आमचो तो. फर्स्ट ऑफ ऑल सरकाराचो आमचो पयलो जो टुरिजम आमचे टुरिजमाची हे आसलो
Mining असलेली ती मायनिंग backbone पळय तुटली. आमचे जे पयलींचो जो बॅकबोन आसलो तो मायनिंग आसलो. सो मायनिंग ऑलमोस्ट बॅकबोन आहा पळय आमचो तो म्हणजे तो काबार जालो. आतां ओन्ली आमी रिलायबल आसा पळय ते म्हणटा आतां सरकार म्हणटा, आमी अशें म्हणना सरकार एक म्हणटा, टॅक्सी लास्ट उरल्या ते एक सरकार म्हणटा की कसिनोचेर आमकां रेव्हेन्यू येता आनी आमी तेजो पेमेंट सरकाराचे जे कर्मचारी आहा तांकां घालता. आतां तो ट्युरिझम पळोवंक गेलो जाल्यार आमचो जो ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टर आहा बाब रोहन खंवटे तो खूब बरें काम करता, ना न्हू काम करता. पूण अश्यो गोश्टी आसा की सटन अश्यो गोश्टी आसा तितूनय सरकारा भितूनय जो तो जर बरें कितें काम करपाक गेलो जाल्यार तेज्या मदीं खंय तरी अडथळे निर्माण अडथळे करता. हाडपाक, जे ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाक. सो हितून कितें आसा सगळे जे कॅबिनेटान आसा हेंच्यांनी एक मायंड करून खंय तरी एक हेजो सोल्युशन काडपाक. अशें न्हू की बाबा गोंयकारांक आतां सपोज जर एक ट्युरिझम मिनिस्टर आमचो तो तेणें जर सांगलें बाबा आपूण कितें बरो प्रोजेक्ट हाडटा एक कोस्टल बोर्ड हेका बेल्टार, कित्याक होय. तोय आख्खें वर्ल्ड एक्सप्लोर करता. असो न्हू की तो यंग आहा एज्युकेटेडूय मनीस आसा आनी तेणेन आख्खें वर्ल्ड एक्सप्लोर केला की तेकाय दिसता की बाबा भायर खंय ज्यो कितें बऱ्यो बऱ्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो आमच्या गोंयान एज आपल्याच्या तरी टेन्युअरान आसतना आपल्यान हांगा करून हाडून दाखोवचें. पूण हितून कितें आसा, हितून मरे सटन जे मनीस आसता सो ते आपल्या पर्सनल गेना खातीर कितें तरी तेचेर ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा जावं आनी कितें करता. अश्यो खूब गोश्टी चल्ल्या गोंय गोवन सरकारान. पूण ते खंय तरी हेजो मागीर कोणाक हेजो तांकां कांय इफेक्ट जायना. हेजो इफेक्ट आमचो जो लोकल्स आसा पळय बाब आमचो टॅक्सीवालो भाव आसा काय आनी कोणाचे शेक चलताले आनी कोण रेस्टॉरंटवालो आसा तेका. आनी फाल्यां मागीर आमी म्हणटा मायग्रंट गोंयान येता, मायग्रंट बिझनस करता. हेजो कारण कितें? आमचो जो गोंयकार कोण रेस्टॉरंट चलयतालो, कोण एक बाबडो ऑमलेट पाव घालतालो आनी कितें तेन्ना जो बिझनस जायना जालो तो कितें करतलो? मागीर भायलो कोण तरी मनीस येता आनी तो टेक ओवर करता. आनी फाल्यां आमी म्हणटा कितें की टेक ओवर केलो, हेणेन टेक ओवर केलो, भायल्या मनशान टेक ओवर केलो, हो येयलो तो येयलो. जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना जायना दोग जाण मनशाक तीग जाण जेन्ना तांकां जेन्ना कामाक दवरता आमी मनीस तांकां सपोज पेमेंट दिवपाक आमी करतले कितें? हेजो खंय तरी सरकारान विचार करपाक जाय की बाबा अशें न्हू नाशाडी करूंक जायना बाबा. जो लोकांक आतां जाय आयज जो सारको हिटेड जो हे चलता आमचो इशू चलता तो ओला आनी उबेर. आयज ओला टॅक्सी जाय म्हणून आयज आमच्या आमचे जे टॅक्सीवाले जे भाव आसा हांकां खंय तरी डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला. कितें टेक आहा तुजो? वॉट यू थिंक? Especially- ओला उबर येवंक जाय गोंयान? ओला उबर येवपाचो पळय, ओला येयलो उबर येयलो जाल्यार आमचे जे टॅक्सीकार भाव आसा ह्यान पयलीं आयज म्हाका ऑलमोस्ट जाली 32-33 वर्सां जाली. हांवें जाल्यार एक फाटल्या 10-15 वर्सां पयलीं केन्नाच हांवें आयकूंक ना की टॅक्सीकारान एकल्या टॅक्सीकारान दुसऱ्या टॅक्सीकाराक मारला म्हणून असो. कळ्ळें तुका? अशें आमी ल्हान आसतना भुरगेपणान बसून पळयताले नरकासूरा कडेन कितले टॅक्सीवाले रावताले फॉरेनरांक घेवन. आयज तो फॉरेनर ना जालो. कित्याक ना जालो? एक खंय तरी रॉंग मॅसेज वयता की गोंयान मारप चालू आसा, टॅक्सीकार झगडटा. हितून सरकारान विचार करपाक जाय. आमी हार्डली 15 लाख लोक हितून टॅक्सीचेर जे डिपेंडंट आसात ते लोक आसा हार्डली आसून एक 1.5 ते 2 लाख फॅमिलीज आसतल्यो. सो हेंच्यांनी सरकारान खंय तरी विचार करपाक जाय बाबा तेंचे जे लायव्हलीहूड आसा तेंच्यांनी इतलीं वर्सां पासून चलयलां हितून तिसऱ्या मनशाक खंय तरी हाडून फाटल्या दारांतल्यान तिसऱ्या मनशाक हाडून तेंच्या मदीं झगड्यो लावंक जायना. की म्हाका सांग म्हाज्याच घर आसा सपोज म्हाज्याच घरान सपोज जर म्हाज्याच फॅमिलींतल्या मेंबरान एक म्हणटा तुका फाटल्या दारांतल्यान जर कोणाक हाडून दवरलो जाल्यार म्हाका बरें दिसचें ना न्ही तें. ही सेम स्टोरी तशी आसा की सरकारांतलेच मनीस फाटल्या दारांतल्यान हाडटा हांकां आनी दवरता आपल्या घरान तेन्ना घरच्या मनशाक तिडक येतलीच न्हू. सगळ्यांक कॉन्फरन्सान घेवंक जाय की बाबा हे हाडटा हे तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी सांगा जाल्यार आमी फुडें वयता जाल्यार ना. हांगा कशें जालां की आपूण सांगता तें फायनल अशें जावंक जायना खंय तरी. म्हाका कितें दिसता जाणा सोनू पळय एंड ऑफ द डे आमकां न्हू गोंयान जे टॅक्स रेवेन्यू येता ते कजिनो बोटीसूनच येता. ते 2 बोट थंयसून काडटले कितके एश्युरन्सां दिवनी कोणी कितेंय सांगुनी बोट थंयसर येवपाची येतली. येदी व्हडली बोट रेडी जाल्या ती ऑलरेडी डेल्टिनाची रेडी जाल्या फक्त ताका हाडपाचो वेळ उरल्या. हाडून ते मांडवीनूच उबी रावतली. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन समज उबी रावंक ना ती मातशी लायन चेंज करून भायर उबी रावतली पूण इफेक्ट तुमकां जातलोच ते फिशरमॅनाक. पळय इफेक्ट जातलोच ना न्हू पण आमचो इतलो कितें आहा एज अ विलेजर म्हाजो एकल्याचोच व्यू न्हू एज अ विलेजर सगळे जे आमचे विलेजर आसा आनी सरावंडींग जे नियर बाय आसा तेंचो एकूच व्यू आहा कितें की जे आमचे आतां पळय सरकार सगळ्यो गोश्टीचे कितें करतलो प्रोजेक्ट करतलो जाल्यार सर्वे करता बरोबर. आतां ज्या जाग्यार ज्यो तिसऱ्यो पडटा त्या जाग्यार तरी तेंच्यांनी हाडूंक जायना. कळ्ळें तुका? आतां पणजे आसा ते सायडीक खंय रिकमेंड करता तूं? खंय रावल्यार चलता? हांव अशें पळय हांव इतलो एक्सपर्ट ना की बाबा रिलेटेड टू दर्याचे हितून एक्सपर्ट हांव ना. हितून एक्सपर्ट कमिटी NIO आसा तेंच्यांनी स्टडी करपाक जाय की बाबा हांगा जे पीक पडटा तिसऱ्यांचे पीक पडटा
ज्या जाग्यार खंय पडना त्या जाग्यार तेंच्यांनी शिफ्ट करची. हांव अशें सांगू तुका स्पेसिफिकली हांव सांगूंक शकना की बाबा तूं त्या सायडीक व्हर. तेंच्यांनी स्वता पर्सनली स्टडी करपाक जाय की बाबा ह्या जाग्यार पीक पडटा खरेंच. पण आमकां आनी गरज आसा कजिनोची. ऑलरेडी इतके कजिनो आतां तेच्या खातीर इतके ट्रॅफिक जाता. आतां कसिनोची गरज आसा काय गरज आसा एक्चुअली आमकां गरज काय ना. कोण गोवन खेळटा, कोण गोवन काय खेळना. आनी गोंयचो जो आमचो कोण भाव आसा पळय ज्यो तेंकां आयज सुविधा मेळटा जश्यो की तेंकां एकोमोडेशन मेळटा मागीर तेंकां ट्रॅव्हल अलावन्स मेळटा तशें आमच्या गोंयकार भावाक काय कोणाक मेळना. आनी एम्प्लॉयमेंट म्हण तेंच्यांनी तुका दिसता एम्प्लॉयमेंट आहा थंयसर. पळय तुका सांगता एम्प्लॉयमेंट इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आतां दुसरी गोश्ट आतां सरकारान एम्प्लॉयमेंट करून आतां आयबी तुका सांगता हेच्या अंडर अशें आतां आयबीपी म्हण इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा. ओके. एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तितून सरकारा कडल्यान व्हडल्यो कंपनी बेनिफीट करून घेता पयशे घेता आनी तितून दाखयता एम्प्लॉयमेंट आमी 500 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतले 600 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतले 700 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतले अशे डिफरंट कंपनीज दाखयता. पण त्या एम्प्लॉयमेंटान आमचे गोंयकार कितले आहा ते सरकारान दाखोवचे. हांव एक सर्वे करून तेंचे कडेन मागूंक सोदता की बाबा तुमी कितले आसा ते दाखोवचे. ना न्हू तुमी आयबीपी म्हणटा आयबीपीच्या अंडर तुमी सिंगल विंडो म्हणटा. सिंगल विंडोन तुमी अशें चिंतता कितें की जे लोकांक नाका जो नाशाडी करपाचो जो प्रोजेक्ट आतां सद्या आमच्या रेज मागोज विलेजीनूच येवपाचो आसा सर्वे नंबर 95 तितून येवपाचो आसा. म्हणजे ऑलरेडी अशें आयकूंक येता की स्पेक्युलेशन जाता की ऑलरेडी सरकारान ताका मान्यता दिली म्हणून. खंयसर येता प्रोजेक्ट? सर्वे नंबर 95 जे रेज मागोज चर्च आसा ताच्या फुडें. बरो व्हडलो प्रोजेक्ट. ऑलमोस्ट 30-35,000 एरिया ती. सो दॅट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर NDZ, नो डेव्हलपमेंट झोन, नॅचरल कवर and partly falls under settlement zone. Partly settlement zone comes under settlement zone. आणि तेच्या सकयलो जो पार्ट आसा थंयसर अशें आयकूंक येता की सरकारान तेका सकयल मरिनाय घालपाक हें केलां म्हणून परमिशन दिलां. ते म्हाजे कडेन सगळे डिटेल आसा सांगचें. पंचायतीचे एनओसी बी गावले तेंकां. पंचायतीचे एनओसीचे म्हणजे अशें कितें सरकार म्हणटा आयबीपी कम्स अंडर सिंगल विंडो. जी आयबीपीचो जो फॉर्म्युला आसा तो अंडर सिंगल विंडो. तेका ना पंचायतीचे परमिशन लागना ना TCPचे लागना ना खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे लागना. कळ्ळें तुका न्हू. सो ह्यो गोश्टी सरकारान खंय तरी लोकांच्या माथ्यार हाडून फोडूंक जायना. जी लोकांची लायव्हलीहूड आसा आयज आमचो रेज मागोस आयज सपोज ही जी कसिनो सपोज रिवर मांडवीन येयली आमचे पयलीं नाशाडी जातले आमच्या सायडीक येयले जाल्यार. दुसरी गोश्ट तुमी मरिनाय हाडपाचो प्रोजेक्ट प्रयत्न करता आमच्या हितून रेज मागोजान. फाल्यां जे लोकल जे आमचे गांवचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्यांनी खंय वचपाचें कोणा कडेन वचपाचें तेंच्यांनी हे चिंतपाची गरज आसा. आनी आमचो जर गांव सारको जर राखतलो जाल्यार ह्यान फुडें हांव तांकां सांगपाक रिक्वेस्ट करूंक सोदता जे आमचे गांवचे कोण पळयता पॉडकास्ट जावं आमचे हे पळयता तेज्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करूंक सोदता ह्यान फुडें येता तेन्ना इलेक्शनाक तुमी सारके चिंतून विचार करून वोट मारपाक जाय की जो लायक मायंडेड जो विथ अ गूड इंटेग्रिटी कळ्ळें तुका त्या मनशाक तुमी इलेक्ट करून हाडपाक जाय. इतलेंच हांव तुमकां सांगता. तुमकां जर गांव फुडें पळोवपाचो आसा एज अ रेज मागोज जाल्यार तुमी विचार करपाची गरज आयजूच आसा. स्पेशली युथाक रिक्वेस्ट करता. सारकें तेजें फकाणां न्हू पळय हांव तुमकां सांगता रेस मागूस विलेजान तेंच्यांनी समज ट्राय सुद्दां केले. दुसरी गोश्ट सेकंडरी एके सायडीच्यान DLF प्रोजेक्ट आमच्या माथ्यार आसा अशें ना न्हू. DLF प्रोजेक्ट आमच्या माथ्यार आसा. ते तर बांदतलेच तेंच्यांनी. DLF प्रोजेक्टाचो विचार करा की सपोज आमचे कडेन सपोज जर हें ना कितें ना आपलो हें ना तुजो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना आमचे कडेन. फाल्यां सपोज जर एका मनशाचो आमचो जर एक वेट एंड ड्राय सपोज जर हें काडपाक गेलो वेस्ट काडपाक गेलो जाल्यार पर डे एका मनशाचो 650 ग्रॅम आसता. सो 650 इंटू सपोज जर फाल्यां जर इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा फाल्यां इतले लोक रावतले तूं कॅल्क्युलेट कर कितलो जालो. आनी फाल्यां सपोज जर ती टँक फुटली वयली तेंची आमचे कडेन आमच्या विलेजीक सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाच्या कितक्या हायटीर घातला तेंच्यांनी. STP प्लांटाचे अजून पर्यंत काय STPचो काय प्रोविजनूच ना आमचे कडेन. सेकंडरी आमचे कडेन उदक ना आयच्या दिसान म्हणजे इतले जे सफिशियंट उदक ना आमचे कडेन. आमकां अल्टरनेटीव डेजान उदक येता. सो तेजेरूय खंय तरी हेंच्यांनी पंचायतीन विचार करून जी आमची कोमनिदाद आसा अशें म्हाका आयकूंक येता आयच्या दिसान की हांवें हेंचे कडेन एक ग्रामसभाक एक रिक्वेस्ट केल्लो की जी स्ट्रे डॉग्स आसता मागीर ते आमची गायो आसता सो तेंकां एक खंय तरी आमी हें करया म्हणून कितें करया कॅटल पावंड करया म्हणून. ओके. सो हांवें हेंचे कडेन जेन्ना हो प्रस्ताव मांडलो तेन्ना तेंचे कडेन तो सरपंच आसा तेजो हजबंड म्हाजे कडेन सारको एग्रेसिवली येयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो की तूं सांगता तें जावचें ना अशें सांगता तुका जावचें ना म्हणून. म्हणलें कित्याक तो कितें करता तो वॉर्ड मेंबर आहा ते. हय. सो हांवें ताका विचारलें कित्याक काय म्हणून तर तो म्हाका म्हणपाक लागलो की आमचे कडेन लँड काय. हांवें ताका सांगलें हांवें ताका आयडेंटिफाय करून दाखयलें सर्वे नंबर 65/1 जो आमचे हायवे आसा पर्वरी तेज्या फाटल्यान लँड आसा ऑलमोस्ट 1,65,000
सो त्या लँडान आमी खंय तरी एक्विजिशन करून की कॅटल पावंड तो म्हाका म्हणपाक लागलो की जावचें ना, दॅट लँड फॉल्स अंडर आमचें हें कितें फॉरेस्ट म्हणून. ओके. सो हांवें म्हणलें कितें प्रॉब्लम आसा फॉरेस्टान, तर फॉरेस्टान आमकां परमिशन दिना की कन्स्ट्रक्शन करपाक. कळ्ळें तुका. बरोबर, हांव सगळें मान्य केलें तेजें. पूण आयज अशें आयकूंक येता की त्या जाग्यार पार्ट ऑफ दॅट सर्वे नंबर आयज कोणेन तरी एक महादेव होम्स म्हणून एक बिल्डर आहा, त्या बिल्डरान थंयसर प्रोजेक्ट करपाक स्टार्ट केलो. सो हांव ताका एक विचारूंक सोदता की बाबा तूं एके स्लॅंजान सांगता म्हाका की तो एंटायर सर्वे नंबर फॉल्स अंडर आमचे हे फॉरेस्ट, जाल्यार ताका तुमी कशें एलाव करता? ताकाय तुमी सांगपाक जाय की हांव तुमचे कडेन ज्यो गोश्टी एसेन्शियल ज्यो गोश्टी आसा, गोरवां रस्त्यार मरता तांकां लागून जर एक खंयसर तरी जर एक जागो करून दिया तांकां म्हणून, जर तो तुमचे कडेन जायना जाल्यार त्या मनशाक तुमी कशें एलाव करता? एक विचार करपाचें आयच्या जनरेशनान हें आसा, गरज आसा. दुसरी गोश्ट आमी म्हणटा की सरकार आतां सांगता ह्यो गोश्टी की म्हणजे हांव अशें डायरेक्टली तुका अशें म्हणना की गाय का गोबर आनी हे, पूण ही जी बीजेपीची सरकार आसा तेज्या अंडरूच हे आमची पंचायत आसा. तेंच्यांनी खंय तरी तेंचे हे चिंतून करपा जाय बाबा ना आमी त्याच आयडियोलॉजीचे मनीस. जो सरकार सांगता गाय सेव करपाक जाय, हे करपाक जाय, त्या आमी जर आयडियोलॉजीचे मनीस जाल्यार हेंच्यांनी खंय तरी विचार करपाची गरज आसा. सारकें बिचार वयता प्लास्टिका खाता. तेज्या पेक्षा हांवें हिंका रिक्वेस्ट केली की बाबा आमी एक खंय तरी कॅटल पावंड करया तेंकां, जावं फाल्यां मेली पासून जाल्यार तेंकां खंय तरी फाल्यां तेंकां हें करपाक मेळटलें. सो ते आयकपाक तयार ना. खुबशे इश्यू आसा आनी हे सिरियसली घेवपाक जाय. जस्ट बिकॉज रेस मागूस विलेजाचे लोक भायर येतले, तेंच्यांनी आवाज उखलतले कझिनोच्या अगेन्स्ट, तेंच्यांनी आपलें कॉन्स्टिट्यूशन अलाव करचें ना, बट बाकीच्या लोकांनी मेक शुअर करपाक जाय की ते मांडवीन येवपाक जायना, हेजो फूल एफर्ट्स घेवंक जाय. कित्याक पयलीं आमकां प्रॉमीस केल्लेलें की विदीन 30 days विदीन 90 days आमी हे मांडवींतल्यान कझिनो काडटले, पूण खंयच्याच सरकारान अजून मेरेन काडूंक शकोंक ना. पूण जे आसा तितकें आसूं न्ही, एक्स्ट्रा हाडपाचो प्रयत्न कित्याक आनी करता तुमी? हेतून कोणाक बेनिफीट जायना, जशें ऑलरेडी सोनून सांगलां. आनी जे हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स हाडटा तुमी वयर हिलाचेर, ते हिलाचेर तांकां सिवेज येना म्हणटा तो, ते सिवेज नसल्या कारणान ते सगळे सकयल जमनीन वयता सिवेज, आनी मागीर हेंचे बायो आसतले रेस मागोसान ते उदीक कंटेमिनेट जातले. सो एक आसा ती विलेज प्रोटेक्ट करा, आतां ती उरला तितकी तरी. फुडें भुरग्यांक फुडले पिडयेक कितें तरी उरुनी. फूल रेस मागोस हिल तो काबार जाला, त्या फ्लायओव्हर अटल सेतूच्यान पळयता पळोवपाक जायना. इट्स अ ब्लिडींग कशें दिसता तो अक्षरशा रेड कलर. बरोबर. दुसरी गोश्ट कशें आसा, आयज आमच्या रेस मागोसान एक सारको म्हणजे अजून पर्यंत कोणाक अशें कोणी तरी तो ऑब्जर्व करूंक ना अजून पर्यंत. असो इश्यू चल्ला कितें की हाऊस नंबर खंय तरी बार्फिकेशना चलता. म्हणजे आयज तुजो एक हाऊस नंबर आसा, तो हाऊस नंबर हे दिता आसतना कशें जाता, सर्वसामान्यांक कसो त्रास जाता तो तुका हेजो सांगता. आतां एक सपोज तुज्या घराचो एक नंबर हाऊस नंबर 90 आसा, तो हाऊस नंबर 90 काडून दुसऱ्या मनशाक दिवप, ओके, तुका खबरूच आसना, अननोइंगली तुका पंचायत दिता. पंचायत दिता म्हणजे कितें आसा, जो हाऊस नंबर 90 सपोज जर आतां तुजी विलेज आसा, आतां तुजो सपोज जर एक एक्झाम्पल धरया, T90 वॉर्ड, तेजो सपोज जर वॉर्ड मेंबर हांव आसा, तो सपोज जर हाऊस नंबर T90च्या वॉर्डान म्हाज्या वॉर्डान सपोज जर आसा, जाल्यार तो T90चो बार्फिकेशन करून दिवपाक रिस्पॉन्सिबल हांवूच आसतलो. कित्याक दुसऱ्या मनशाक काय खबर आसना, जो कोण नेवो मनीस कोण येता त्या मनशाक काय खबर आसना T90 नंबर कोणाचो तो. बरोबर. आतां T90 नंबर तुजो आसा, ही मेन करून स्वता म्हणजे मेन करून लोकांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. कित्याक ते तुका आनी हेजो कितें कॉन्सिक्वेन्सीस जातले ते, की जो हाऊस नंबर हेंच्यांनी बार्फिकेशन करून दिता हे तुमकां खबर आसना. कित्याक जाणां सांगचें म्हणल्यार की तुमी काय पंचायतीन पावना, कित्याक तुमी तुमच्या कामाच्या शेड्युलान तुमी बिजी उरता आनी वर्सांतल्यान एकदां केन्ना तरी टॅक्स फारीक करपाक वयता. अशें जाता कित्याक की तूं गेलो म्हणटकीर कितें जाता, थंयसर गेलो म्हणटकीर तूं हाऊस नंबर फारीक कर, तूं T90चो भरपाक वयता, तेज्यात तूं गेलो म्हणटकीर तुज्या तेका जर तेजो जो बूक आसा तेजेर पयलींच दाखयता की हो ऑलरेडी पेड म्हणून. तूं चिंतता की वो कोणी तरी केलो काय म्हणून. कित्याक जो T90 नंबर आनीक 3 जाणांक सबलेट म्हणजे दिल्लो आसता हेंच्यांनी इलिगली. आनी जाता कितें मागीर जेन्ना तो हाऊस नंबर T90चे सपोज जर त्या घरान जर कोणें क्रायम केलो T90चेर, जाल्यार पोलीस येता तुज्या घरा सोदपाक. कित्याक तो T90चो मनीस ते आसात ना. तेका फॉर द पर्पज ऑफ दिवपाचो कारण हेजो कितें की टू क्रिएट अ इलेक्शन कार्ड, टू क्रिएट आयडेंटिटी, वोट मारपाक, आनी तेका तेजें रेशन कार्ड करपाक हो नंबर हे काडून तेका दिता. आनी फाल्यां सपोज जर तेणें कितें क्रायम केलो जाल्यार ते पोलीस फाल्यां येता तुज्या घरा कडेन. कितके अशे सस्पिशन आहा तुजे कडेन तुमच्या वाड्यार? अश्यो कितल्योश्योच केसी म्हाजे कडेन येयलेल्यो आसा. अश्यो कितल्योश्योच केसी येयलेल्यो आसा की स्पेशली जे आमचे पोलीस भाव आसा
तांकां स्वता तांकां जेन्ना एक कोणी एक्यूज आसता जावं कोणी आसता ताका सदां ताका ट्रेस करपाक गेलो जाल्यार एक कोणी इनोसंट मनीस आसता त्या इनोसंट मनशाचो तो नंबर आसतलो T90, तेज्या घरा कडेन जेन्ना युनिफॉर्मान जेन्ना पोलीस वयता तेन्ना ताका नेबर्स पळयता, अरे बाबा हेणे कितें तरी क्रायम केलो म्हणून, कळ्ळें तुका. एक्चुली तो खरो इनोसंट आसता, पूण नेबर्सांक खबर आसना की तेजो कितें फॅक्च्युअल कितें फॅक्ट आहा पळय तो. हेका खंय तरी हेजेर आळो घालून हेंकां हें करपाक जाय. आनी हेंकां जे आतां हे कोण करता, जे इलिगॅलिटीज करता अशें की बाबा लोकांक त्रासान घालपाचे जे कामां करता तांकां खंय तरी घरा धाडपाची गरज आसा. जे स्पेशली जे यूथ आसा तांकां युथा कडेन रिक्वेस्ट करता, हे तुमकां कांय खबर ना, कित्याक तुमी केन्ना पंचायतीन पावाना. मागीर तुका तुमी येवपाक जाय पंचायतींच्या, हेंच्यांनी कितें कारोबार चलयला पळय ह्या पंचायतीन एट प्रेझेंट जी सरपंच आसा तेणेन जें कितें चलयलां पळय तेंच्यांनी चिंतपाक जाय. अशें न्हू की तुमकां डोनेशनां दिलीं हें दिलीं म्हणून तो मनीस, पूण बाबा मनशाच्या मनान विचारूय बरे आसपाक जाय, गांव प्रोटेक्ट करपाचो. गांव काबार करून लोकांक डोनेशनां दिलीं तितून तुका हें ना, सॅटिस्फॅक्शन ना. गांव राखपाक जाय, गांव राखलो जाल्यार तूं तुका मनाक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें. लोकांचे पयशे घेतलो तूं, लोकांक वाडटलो, लोकांक खूश दवरतलो, तशें न्हू. लोकांक जर तूं खूश दवरतलो जाल्यार तुवें फर्स्ट ऑफ ऑल पयलीं गांव पयलो राखपाक जाय. एक काम करया आमी, ऑडियन्साक तुमचो गांवाचो स्टोरी दाखोवया, थंयसुनूच वचून कंटिन्यू करया. पयलीं गांव कसो आसलो, गांव कसो आसलो पयलीं, कशी म्हणजे कशें कशे लोक रावताले, कितें रावताले ते लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां. कोणाक सांगपाची अशी गरज ना, पूण स्पेशली कोणाक सांगता, जे स्पेशली ही सांगला तुमकां हांवें जो हावज नंबराचो जो स्कॅमा चलता, कित्याक सांगता तुमकां हांव, की तुमी कामाक वयता, तुमकां कांय खबर आसना, तुमी सांजचे पावता, तुमी वर्सांतल्यान एकदां पंचायतीन येता. सो तेन्ना लोकांक हे तुमच्या हेज्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की बाबा तुमी स्वता पर्सनली पंचायतीन वचपाक जाय. एवरी स म्हयन्यान तरी बाबा आपणाक फॉर्म 8 आपणाचो दी. फॉर्म 8चेर तुमचो नंबर आसता. हे तुमच्या नॉलेजीक सांगता की फाल्यां तुमकां कळपाक जाय बाबा हे कितें कारोबार चल्ला तो. आयज सपोज जर सरकारा कडेन सपोज जर फाल्यां सांगपाक गेले, हे म्हणटा फाल्यां विचारपाक गेले, आमी फाल्यां म्हणटा ताका पर्पज ऑफ रेव्हेन्यू कलेक्शन आमी ताका नंबर दिला, रेव्हेन्यू कलेक्ट जाता. पूण रेव्हेन्यू कलेक्ट जाता बरोबर, पूण हेजो बेनिफीट कोण घेता. आयज आमच्या रेज मागोजान जर पळोवपाक गेले, आमची एक रेज मागोज विलेज आहा, तितून जर पळोवपाक गेल्यार नियरली एक जवळ जवळ एक आसून 5,000 घरां आसतलीं. 5,000 घरांचो सपोज जर एक गार्बेज टॅक्स जर काडपाक गेलो जाल्यार 600 रुपीज टू 700 रुपीज, आनी पर हावस टॅक्स धरून एक 900 रुपीज कितें घेता. बरें तर वॉटेवर 1,000 रुपया घे. 1,000 रुपया इंटू सपोज जर तूं करपाक गेलो जाल्यार 5,000 हावजीस कितले जाले, हां सॉलिड जाता चड अमाउंट. कितले पयशे जाले एकदा 50 lakhs 50 lakhs 50 lakhs जालो. 1,000 रुपीज इंटू 5,000 ओके 50 lakhs 50 lakhs जालो. वो 50 lakhs जो येता, वो 50 lakhs सरकाराचो म्हणजे एज अ पर्पज ऑफ रेव्हेन्यू ऑफ टॅक्साचो जो रेव्हेन्यू येता तो आमच्या पंचायतीन खंयसरूच कलेक्ट जायना. नियरली 2022, 22, 23, 24, 25, 25, 26 सॉरी 22, 23, 23, 24, 24, 25 5.40 कोटी रुपया पेंडींग आसा कलेक्ट करपाचो. आनी अजून येयना. म्हणजे हेंचें कशें जालां तुका सांगचें म्हणल्यार हेंच्यांनी 2 डबल हावज नंबर दिल्लेले आसा. ओके कशें करतलो तो मनीस फाल्यां खंय आयडेंटी तो नंबर घेता, आयडी कार्ड क्रिएट करता, तो चल्लो. रिकॉर्डाचेर तुका 5,000 घरां मेळटा. जेन्ना तूं पयशे जेन्ना आतां फाल्यां कोणी सपोज जर एक कोणाचें घर मोडटा जावं कितें मोडटा, अशें पंचायती कडेन एक रिजर्व फंड आसपाक जाय. आतां हांवें हांकां सांगलें कितें की बाबा आमच्या ज्युरिडिक्शनान रेज मागोजान कितले रेंटेड फ्लॅट आसा ते पयलीं आमी काडया. प्रत्येक फ्लॅटाचे एक रेंट आमकां पंचायती घेवपाक जाय. अशें सपोज जर आमच्या ज्युरिडिक्शनान सपोज जर एक आमकां आउट ऑफ 5,000 घरांतले 1,000च सपोज जर फ्लॅट मेळ्ळे, इंटू 10,000च करीत जाल्यार 1 crore आमकां 1 crore होच जाता. रेव्हेन्यू जनरेट जाता आमचो. हे हिंकां बऱ्यो खंयसर तरी गोश्टी करपाना. फाल्यां एक कोण निडी मनीस आसता, तिका फाल्यां कितें जें मोडलें, सरकारा कडेन फायल वयता एक 5 लाखाची जावं 2 लाखाची, जाल्यार तिका टायम लागता ते रेडी करपाक. सो आमचे कडेन जर स्पेर असो जर पयशे असले जाल्यार आमकां त्या मनशाक दिवपाक मेळटले, खंय तरी यूज करपाक मेळटलें. अशें हांवें हांकां बरीं सजेशनां दिलीं. जे हॉटेल्स आसा, हॉटेल्साचे कोणाचे हॉटेल्साचे सपोज जर लायसनां सपोज जर तेची सपोज जर हे जालें, कितें जाल्यार एक्सपायर जाल्यार, सो तांकां तुमी नोटीस धाडा बाबा ह्या टायमा भितर एसटीपी प्लांट ना जाल्यार तांकां फायन पेनल्टी तुमी जर भरूंक ना जाल्यार तुमी नोटीस धाडूंक जाय, ताका डिमांड नोटीस धाडपाक जाय की बाबा अमक्या टायमार तुमी भरा ना तुज्या फुडें ट्रेड लायसन कंटिन्यू करचें ना. अशें ड्रायव्ह करून पयशे खंयसरल्यान तरी जनरेट करपाक जाय न्हू. अशें न्हू की बाबा गांवचो डिस्ट्रक्शन करून लोकां कडल्यान तेंचे पयशे घेवन आपली मजा मारूंक जायना. गांव सेफ करतलो जाल्यार अशे पयशे जनरेट करा. बऱ्यो आयडिया आहा. बऱ्या लोकांक जे लायक मायंडेड आसा त्या मनशांक घेवन बसा. आमच्या गांवांत शिकलेले लॉयर आसा,
आर्किटेक्चर आसा, डॉक्टर्स आसा, ते बरे बरे लोकांक घेवन अशी कमिटी करा, तेंच्यांनी तेंचे सजेशन्स आयकान तेंचे करा, इतलें तुमकां रिक्वेस्ट करता. ओके, एक काम करया आमी मरे, या मरे रेस मागूस आनी रावंड मारया आनी पळोवया वाटेर कशें कितें चल्लां. तुका तेज्या पयलीं कितें सांगूंक जाय फायनली, एक मेसेज? फायनली मेसेज म्हणजे इतलें, जे मेसेज सांगपाक जे आयज हेंच्यांनी लोकांक जे दिशाभूल करून दवरता, म्हणजे आयज सपोज जर हांव फुडें सरलो, हेजो हांव फुडें तेजें आयकुनाका रे, हेजें आयकून, तशें न्हू. तेंकां सांगपाक जाय. आयज आमकां दुसरी गोश्ट, भुरगे आमचे ह्या हेजेर पावपाक कारण कितें, आमच्या आयज पंचायती कडेन ग्रावंड ना. जो ग्रावंड आसा आयज, हांव तुका सांगचें म्हणल्यार आसा ग्रावंड मरे येदो व्हडलो ग्रावंड ग्रावंड रेस आसा, मागूसा फुडें? खंय ग्रावंड आसा, पूण आयज आमच्या भुरग्यांक खेळपाक दिना. खेळपाक दिना म्हणजे दिना कितें, म्हणजे पयशे आजून घेता? पयशे घेवपाचो प्रश्न ना, तो अंडर रिनोवेशन म्हणटा आनी आतां जर तसोच बंद ग्रावंड आसा पूण तो बंद आसा, तो बंद आसा चिखल जाल्यार पडला कितें तो. फायदो सांग पळय. तूं भुरग्यांक बऱ्यो बऱ्यो सुविधा, आयज तेका टर्फ आसपाक जाय, बरें खेळटलो जाल्यार बरे आमच्या गांवचे बरे भुरगे खेळोन फुडें पावपाक जाय, नांव वयर काडपाक जाय. रिक्वेस्ट कर न्हू तूं आमदाराक, आयकतलो आमदार. आमदाराक हांव सदांच सदांच जाय जाल्यार हांव तुका दाखयता. म्हाजे कडेन म्हाज्या घरा कडेन हांवें सारक्यो अश्यो जेन्नाच्यान हांव ग्रामसभा एटेंड करता, जे जे बरे बरे प्रपोजल्स घातल्या, ते सगळे प्रपोजलाचे म्हाका कितें रिप्लाय येयला तो सगळ्यो आनी एक फायल करून दवरला, की फाल्यां अशें म्हणपाक नाका की हो केन्ना आयज येयला आनी झगडटा मरे. बाबा हांव केन्नाच्यान झगडटा तें पळया, की गांवच्या बरे फॉर द बेटरमेंट ऑफ रेस मागोस. हेका लागून कित्याक लागून झगडटा, कितें प्रिजर्व करपाक जाय आमकां. आयज आमच्यो स्प्रिंग्स आसा त्यो खंय तरी बायोडायवर्सिटींतल्यान प्रिजर्व करून दवरपाक जाय. फाल्यां वेल्स आसा, ह्यो बऱ्यो बऱ्यो जर व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन आयली जाल्यार आमच्यो फाल्यां वेल्स आहा त्यो ना जातल्यो. कळ्ळें तुका, ह्यो प्रिजर्व करपाच्यो गोश्टी आसा. कळ्ळें तुका न्हू. आयज दुसरी गोश्ट, आयज आमी हेज्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की लास्ट टायम म्हाजो एक फ्रेंडाचो डॅडी गेलो, एक्सपायर्ड जालो, तेन्ना हांव तेज्या मरणाक गेलो. की एक बेती एक गांव आसा, बेती. सो त्या गांवान एक क्रिमिटेरियम आसा. सो आमी म्हणटा की लास्ट मरच्या टायमार तरी बरो मनीस वयर सुखान वचपाक जाय म्हणून. ज्या टायमार थंयसर हांव त्या हितून क्रिमिटेरियमान गेलो तेन्ना त्या जाग्यार थंयसर उबो वचून रावपाक जागो नासलो. की हांव पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी लक्ष घालून ही जी क्रिमिटेरियम आसा ती बरी ब्युटिफिकेशन करून, बरी एक्सपांड करून. जे ते रेस मागूस हांगा ते मोदी आहा ते ना, बेती सायडीक आसा. बेती सायडीक आहा ते. सो ती बरी एक्सपांड करून, बरी ब्युटिफिकेशन करून, लोक चार चौगां जे लोक जेन्ना त्या क्रिमिटेरियमांत पांय दवरता, प्रत्येक वेगवेगळे गांवचे लोक येता, कित्याक कोणाचे रिलेटिव्स आसता. बाबा तेंकां तरी दिसपाक जाय की बाबा ना, हेंचे कितें बरी सुविधा आहा. अशें न्हू की बाबा लोकांक इनकन्विनियन्स जावपाक नाका, की हें ना तें ना, पूण बरी वेवस्थीत. म्हाजें तरी एक म्हाज्या मनान दिसता की लास्ट जो मरच्या टायमार पासून जो कोण मनीस वयता तेका तरी बाबा थंयसर बरें आपल्या अशें दिसून वयर वचपाक जाय तेणें. अशें म्हाजे एक विचार आसा. ती ते आमदारान खंय तरी हितून लक्ष, आनी हांव मागता आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता. आमदार म्हाजो बरो फ्रेंड पयलीं पासून, आतांच न्हू, बरो पयलीं पासून फ्रेंड. हांव ल्हान आसतना पासून तो म्हाजो फ्रेंड. आयज तो आमदार जालो, देवाच्या हेजेर तो आमदार जालो, पूण म्हाज्या आनी तेज्या मदीं अशें डिफरन्स, म्हणजे म्हाज्या आनी तेज्या मदीं डिफरन्स कांय ना, म्हणजे डिफरन्सीस कांय ना तेज्या आनी म्हाज्या मदीं. सो एक अशें आसता की मनभेद आनी मतभेद आसता. सो आमी मतभेदाचे विचार, मनभेद तेज्या मदीं म्हाज्या आनी तेज्या मदीं कांय ना. कित्याक तोय म्हाका केन्ना मेळ्ळो, हांव तेका हात दिता, तोय म्हाका बरो हें करता, एप्रिशिएट करता की तूं ल्हान आसतना इतलो बरो हें झगडटा, गांवा खातीर झगडटा. सो तेणेनूय खंय तरी लक्ष घालून ज्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी आसा त्यो तेणेन खंय तरी करपाक जाय, सुटावो करपाक जाय. आयज रेस मागूस आमचो बरो इतलो फेमस बीच आसा, ते बिचार खंय तरी सांजचे लोक वॉकिंगाक वयता. वॉकिंगाक वयता तेन्ना आमकां खंय तरी एक बरें सुविधा, म्हणजे अशें क्लीन मेळोंक जाय. सेफ्टी लायक कॅमेराज इन्स्टॉल आसपाक जाय. फाल्यां जर कितें क्रायम जालो जाल्यार तो इमिजिएट डिटेक्ट जावपाक जाय. सो हे खंय तरी तेणें CSR फंडांतल्यान जावं आनी खंयच्या फंडांतल्यान तेणेन तें करून बरो वेवस्थीत आपलो गांव आनी आपली म्हणजे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी ती बरी क्लीन दवरपाक जाय तेणेन. की अशें न्हू की बाबा फाल्यां कोणी टिका करपाक जायना. म्हणटा अशें की निंदकांचे घर असावे शेजारी म्हणटा पळय न्हू, हें आसपाकूच जाय. ना न्हू, तेन्ना तो बगर मनीस म्हणजे तेका कळना आपली मिस्टेक कितें आसा ती. पूण म्हाज्या तरी पर्यंत म्हाका दिसता की आयज जे पर्यंत चल्ला जे आमच्या विलेजीन, म्हणजे अंडर गायडन्स ऑफ MLA जाता अशें ना न्हू, जाता. इट वील टेक टायम, पण जावपाक जाता. टायम आहा, कळ्ळें तुका न्हू. पूण आमी जे सजेशनां घालता ती तेंच्यांनी बरी बरी सजेशनां, आनी वायट कोणाक हांव सजेशनां दिना की बाबा हें स्लो जाता का, स्लो जे खंय तरी स्लो जाता तेका खंय तरी तेणें स्पीड घेवपाक जाय मातशें. आनी एक बरे बरे कार्यकर्ता जाय, लायक मायंडेड मनीस जशे तुवें म्हटले तशे लोक जाय, तेंकां अशें तेणेन एकठांय फुडें करपाक घेवंक जाय. जाय, अशें न्हू की तांकां कन्सिडर लायक करून मायंडेड काम करूंक मनशांक जाय. घेवन तेणें कामां करपाक जाय. न्हू की तेज्या मदीं अशें कोण जे डिव्हिजीव फोर्सीस येवन हें घालून तशें जावंक जायना. सारकें, म्हाजो इतलोच विचार, कळ्ळें तुका न्हू. आनी अशें म्हणपाक तुका नाका की
फाल्यां हांवें फाल्यां सांगलें आनी फाल्यां ताका तेणें खंय तरी वायट धरपाक जायना की हांवें डिविजीव शब्द यूज केला म्हणून. ना हे तुमकां तेच सांगता न्हू, ह्या पॉडकास्टार आमी बेश्टे अशें न्हू कॅज्युअली डिस्कस करता हाव वी कॅन इम्प्रूव. हांवें काय ना कोणाक क्रिटिसायज करिना. असो इम्पॅक्ट तेणें म्हणपाक नाका की आपूण खंयचे डिविजीव फोर्सीस यूज करता अशें म्हणपाक नाका की जे डिविजीव फोर्सीस थंय मोदी जाता येता सो तेणें तांकां सायडीक काडून खंय तरी बाबा ना आमी बरें करया कितें तरी करया, लोकांक कन्सिडर करूंक जाय, लोकांक कन्सिडर करूंक जाय, एक युनायट रावया अशो तेजो विचार तेणें करपाक जाय. ओके चला आमी एक रावंड मारून येवया रेस मागूस वचोन. तुम्ही पळया वाटेर कितें जाता तें. सोनू एक रावंडाक घेवन येयला हांव आतां बेश्टो भायर. उलोवया म्हटलें पळोवया कितें चल्ला रेस मागुसान आजू बाजू. तुमचे गार्बेजीचे इशू सॉल्व केला हांगासर? गार्बेजीचो इशू सॉल्व केला? हय गार्बेजीचो ऑलरेडी एट प्रेझेंट तरी गार्बेजीचो इशू ना सद्या पयलीं आमच्या विलेजीन. सो इशू जो फाटीं जातालो तसो इशू ना आतां. जो न्यू कॉन्ट्रॅक्टर जेन्नाच्यान अपॉयंट केला त्या टायमाच्यान गार्बेज म्हणजे सारकी वेवस्थीत हें जाता. सेग्रिगेशन सारकें आसा, सगळें कलेक्ट सारकें करता, ते सेग्रिगेटूय बरे भशेन करता. अशें वाटेर बीन खंय उडयना, बरें आसा. आत्ता गेल्लो रे हांव हांगासर ऑफिसान, तेणे सांगला चालू आहा म्हणून काम बी अशें पळयता आमी म्हणून. जो न्यू कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयला पळय त्या न्यू कॉन्ट्रॅक्टरान आपलें काम सारकें म्हणजे आतां तरी आयच्या दिसा पर्यंत तरी काम बरें आसा. हेज्या बद्दल तुजें कितें सजेशन आसा? हेजें आतां काम करता पळय हांगा हय तेजेर कितें? सो काम म्हणजे हे जे काम चल्ला पळय आतां हो एक्चुली नाला जो डिसेंडींग आमचे जे रिटेनिंग वॉल बांदता ते बरी गोश्ट आसा. कित्याक जे दोंगरा वयल्यान जे आमचे जे स्प्रिंग्स आसा तेजे उदक खंय तरी दर्याक मेळपाक जाय, ते खंय तरी वॉटर शिरकोवन उरोवन जावन खंय खंय कंटिमिनेट जावन थंयसर कितें डेंग्यू मलेरिया जावपाचे चड चान्सीस आसलेले. तेज्या पेक्षा आमदारान बरें इनिशिएटीव घेवन आतां हांगासर हे रिटेनिंग वॉल घालून ते बरें म्हणजे जो नाला जो आसा तो बरो वेवस्थीत रितीन सारको करपाचें तेणें काम चालू केलां. ओके. फोर्टाकूय मातशें मेंटेनन्स करूंक जाय न्हू सोनू? जो फोर्ट आसा पळय तो फोर्ट कम्स अंडर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके. आयकोंक येता की तेंच्यान जो फोर्ट आसा पळय हो फोर्ट हो कोणाक प्रायवेटायजेशन कोणाक तरी दिला. सिरियसली? ते प्रायवेट कोण आसा पळय ते मेंटेन करता तो फोर्ट. ओके. सुनू हांव पर्सनली पळयता आतां हांव तीन म्हयने जाले आयडीक आतां गार्बेज क्लिनिंगेक येता. हो स्पेसिफीक गार्बेज आहा पळय तो पंचायत समज डेली क्लीन करताले हो हांगाच कित्याक पडला हो तो सायडीचो फाटी? पंचायत सपोज डेली क्लीन करता जाल्यार हे आतां पळय हे आतां नजरेक हाडून दिवपाचें आमच्या सारकेल्याचें काम. ना हांवें डेली ऑलमोस्ट व्हिडिओ घातले, खूब कितें केलें घालून बसून जाल्यार आतां कित्याक आतां जो कोण सरकाराक म्हणजे जो आतां कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला जो पंचायतीन सो तेचे कडेन खंय तरी हे पावपाक जाय, मेसेज पावपाक ना जाय. तेका व्हिडिओज धाडला हांवें तुज्या तेच तुका सांगता हांवें. ते पंचायतीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर तेका हांवें हे धाडलेले व्हिडिओज की हांगासर तुजें गार्बेज पडला हे डेली तुजो पिकअप करतना मातशें व्हर म्हणून. आजून क्लियर जावंक ना सोनू ते खबर आसा तुका? तो एक हे आसा सीन. खंय तरी सरपंचान हेजेर म्हणजे एक लक्ष घालून हे करपाक जाय. सरपंच म्हटल्यार आतां हे तुवें आतां सांगला की हे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिला म्हणून गार्बेजाचे. अपॉयंट केला आनी सद्या पयलीं आतां जो तुवें तसो क्वेश्चन काडला की खंय खंय बारीक बारीक खंय उरता पण जे मेजर खंय जाताले जे मेस जाताले ते सद्या पयलीं तरी दिसूंक दिसना रस्त्यार खंय तरी. ज्या दिसाच्यान आमी जो व्हिडिओ काडलो तो व्हिडिओ व्हायरल जायना फुडें तेजो इफेक्टूय जालो. ओके. सो सध्या जो न्यू कॉन्ट्रॅक्टर येयला तो तुवें ऑब्जर्व केला सोनू? कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो वेवस्थीत रितीन आपलें काम करता. आतां तरी तुवें अशें बेश्टें एक रावंड मारून ऑब्जर्व करून पयलें तेणेन खरोच तो कितें करता बी तशें? जे म्हाज्या नजरेक येयला जे सारके डार्क स्पॉट्स आसलेले रिलेटेड टू हे आमचे गार्बेज ते तरी सद्या तरी तेंचो हे केकदुळे बी तेंच्याच अंडर येता न्हू? हे केकदुळे एरिया कम्स अंडर अप टू दॅट द क्रॉस आसा पळय दॅट एरिया कम्स अंडर रेज बागोश जुरिडिक्शन. खंयचे क्रॉस स्पेसिफिकली म्हणजे ते टर्नार ते चर्च मेळटा थ्री किंग्स आसा पळय थ्री किंग्स रिसॉर्ट म्हणून वयर आसा पळय अप टू दॅट एरिया कम्स अंडर ओके रेज बागोश जुरिडिक्शन. ओके. आनी थोडेशे गार्बेजाचे डस्टबीन सुद्दां न्हू बीचच्या सायडीकूय दवरूंक जाय. जे लोक हांगा येता पळय ते बाटल्यो बिटल्यो तांकांय उडोवंक मातशें मेळटा. ते एक रिक्वेस्ट मरे आमी अप्रोच करून पळोवया आयकता जाल्यार तेंच्यांनी. कित्याक गरज आसा हांगासर खुबशे येतात सोरो बिरो पियेता पळय तेंकाय आमी स्टॉप करूंक शकना. म्हणजे ऑलरेडी आमी पुलिशेक रिप्रेझेंटेशनूय दिल्लेलें आसा की बाबा हे अश्यो हांगासर गोश्टी घडटा. ओके.
सो तेजेर तुमी एक विजील दवरपाक जाय, स्ट्रिक्ट विजील दवरपाक जाय. म्हजो भाव न्हू, म्हजो गांवचो पासून जर कोण भाव आसलो जाल्यार तांकां पासून सगळ्यांक सांगलां, आमी अपील केलां की बाबा आपली विलेज पुलीस सारकी क्लीन दवरा. ओके. आनी दुसरे मनीस जे कोण भायले येता, आतां चडशे जाला कितें हांगासर जे कसिनोज जाल्लेल्या कारणान जे तेंचे जे एम्प्लॉईज आसा ते मणिपुरी आनी खंयचे भायले येतात, ते हांगासर तांकां एक दर्याच्या देगेर पूण आमकां एग्री करचें पडटलें, तेंचो नंबर तितको आसना, आमचे लोकलूच आसता आनी तेंच्यांनी न्हू आपलो कचरो परत व्हरपाचें तांकां एक हें आसपाक जाय की बाबा आपूण खंयच्या तरी, जशें की आपलें घर आपूण क्लीन दवरतात तशें तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की आपूण दुसऱ्याच्या घरांत हाडून म्हणजे दुसऱ्याच्या हितून हाडून घाण करूंक जायना. आपलेंच घर कशें तेंच्यांनी एक विचार करपाक जाय. आनी ते जे पिले हांगासर बसलो म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. एक्झॅक्टली तेंच्यांनी परत खंय कितके मेरेन व्हरतले, गार्बेज बिनान खंय तरी एक्झॅक्टली ते बीन थोडे आमी मातशें रिक्वेस्ट करया की ते बीन आसुनी म्हणून, नॉट ओन्ली फॉर अल्कोहोलीक म्हणटा हांव, कोणी येयलो उदीक बिदीक घेवंक तांकां उडोवपाक जाय न्हू. हेजे फुडें काबार आमची बाउंड्री फाटल्यान ते ही एरिया स्टार्ट्स नेरूल स्टार्ट विलेज, हेच्या फुडें नेरूल स्टार्ट जाता. सो ह्यान फुडें आतां जी ग्रामसभा तितून हांव रिक्वेस्ट करतलो पंचायतीक की एवरी बिचा कडेन तेंच्यांनी अशें बरें स्टँड घालून जे गार्बेज बिन्स घालून तेंच्यांनी थंयसर एक वेवस्था करून दिवची. एटलीस्ट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी एटलीस्ट आमचे जे रेज जाता तितले रेज मागत जाल्यार स्वताच्या अशें म्हाका दिसता की स्वता हांवेंनीच एक विचार केल्लो की स्वता हांवूच इनिशिएटीव घेवन स्वता कितें आसा पळय म्हाजेच हें करून एक कॉन्ट्रिब्यूट करून कितें बारीकशें कॉन्ट्रिब्यूट करून हांगसर बरें करून दिवचें हेंकां म्हणून असो एक विचार आसलेलो. पूण आमच्या सायडीसून आमी कितके ट्राय करीत न्हू ते इट बिकम्स ओन्ली 1% एफर्ट्स लायक ब्रो. आमी खूब ट्राय केले पूण तुका हें दिसना सरकारान एक्चुअली हेतून पयले सरकाराक तुवें हें दिवचेंच पडटा. हय, सरकारान जर आयकना जाल्यार मागीर कितें तरी ताका आपल्या जाल्यार फाल्यां म्हणपाक नाका की बाबा हो स्वताचें हें करता, स्वताक आपूण हे आपलो हें करून दाखयता अशें म्हणपाक नाका. सरकारा कडेन निवेदनां दिवन पळोवपाक जाय, पंचायतीकूय सांगपाक जाय. पंचायतीकूय सांगलें पंचायत सपोज जर हेजेर सिरियस ना ओके जाल्यार अशें आमकां तरी म्हाका तरी अशें स्वता अशें दिसता की बाबा आपलो विलेज खंय तरी म्हाका क्लीन दवरपाक जाय. जे कोण भायले लोक येता तेंच्यांनी तरी बाबा ते बीन्स आसा म्हणून थंय तरी ते बीन्स पळोवन ते बीन्सान कितें आपलो जो कितें हे आमचे ते यूज करपाक जाय. अशें न्हू की बाबा सरकार बीन्सां दिता आनी हांगा हाडून पिड्ड्यार करून उडयता, अशें जावपाक नाका. तेजो कितें तरी यूज जावपाक जाय. हे अच्छा हे नेरुलान पडटा सगळें, ही एरिया नेरुलान पडटा. ओके. आणि नेरुलान आता सध्या सरपंच बिंपंच यांची पंचायत खंय पडटा नेरुलाची? नेरूल पंचायत तुका ते ब्रिज आसा पळय, नेरूलचो ब्रिज आसा त्याच्या रायट सायडीन. ओके. हेंचे क्लिनिनेसाचे जाता कितें काम? तेंचे म्हाका काय आयडिया ना. आमी सोशल एक्टिविस्ट म्हटल्यार आमकां सगळ्यांचे मातशें लक्ष दवरचें पडटा न्हू हांगा आजू बाजू जाता खंय ते सांगचें म्हणल्यार आतां एट प्रेझेंट जे आमचें काम जे चालू आसा ते लिमिटेड म्हणजे अशें लायक रेज मागोवचें ज्युरिडिक्शन आसा तेज्यात पर्यंत चलता. सो हेज्या भायर हांवें केन्ना लक्ष घालूंक ना सांगचें म्हटल्यार. पण तुका असल्या गोश्टींक जाल्यार असल्या गोश्टींक घालचें पडटलें. ह्यान फुडें म्हाका विचार करचो पडटलो की बाबा जर अशें म्हणचें पडटा की बाबा आपलें घर साफ आसलें जाल्यार जायना, बाबा नेबरांचेंय घर साफ आसपाक जाय. तशेंच एक नेरूल हो आमचोच गांव, पार्ट ऑफ द म्हणजे पयलीं ते रेज मागोस आमदार आमचो एकूच न्हय जो सारेगांव. एक्चुअली रेज मागोस नेरूल आनी पेलेन पयलीं अशें पोर्चुगीज टायमार म्हणटा की एकूच आसलेले. आतां ते सेपरेट जाले, डिवायड जाले. पण पळोवंक गेले जाल्यार जो रूट जो आसा जो रेज मागोस पिलेन आनी नेरूल हो एकूच आसलो पयलो सारकें. सो हेजेर कितें तरी म्हाका लक्ष घालचें पडटलें म्हाका दिसता. ना आमी एज अ एक्टिविस्ट गोंयान खंयसरूय इलिगॅलिटीज दिसता आमचे इक्वल कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, वेदर इट इज सावथ नॉर्थ नेरूल पणजे म्हापसा. बरोबर रायट. तुजे कितें स्पेसिफिकली हांगासर इलेक्शनाक रावपाचें बी हें आसा ना आयडिया आसा? एट प्रेझेंट तरी म्हाजे तसले कांयच विचार ना. कित्याक जो म्हाजो डॅडी आसा तो ह्यान पयलीं पासून अशें की लोकां खातीर जो लोकांचो आवाज, लोकां खातीर जे लोकांक कितें त्रास जाता, लोकांक जे इनजस्टीस जाताले ते लोकांक खंय तरी जस्टीस प्रोवायड करपाक तो खूब समाजा खातीर आनी म्हणजे आमच्या विलेजर्सा खातीर खूब झगडलो. तेज्याच पावलार पांय दवरून हांव असो तेज्याच पांयार पांय दवरून तो फुडें जे कंटिन्युएशन करता तशें हांवें घेतलां की म्हाका हितून आतां कितें हितून म्हाका खंय तरी फुडें वचोन की पॉलिटिकली म्हाजो खंय तरी मोटीव असो पॉलिटिकली फाल्यां हांव हें जावपाचो अजून सद्या पयलीं म्हाजो तसलो कितेंच विचार ना की लोकां पर्यंत जे म्हाजे कडल्यान कितें जाता तें म्हाज्या परती कितलें जाता तें हांव तेंचें बरें करून दिवपाक तेंच्या फाटल्यान सक्षम आसतलो. गुड ब्रो, गुड. आनी अशें आमकां खूब भुरगीं जाय भायर येयल्लीं जाणां. अशें आयच्या दिसान पळोवंक वतात जाल्यार आयच्या दिसान अशे जे युथ्स आसा तेंच्यांनी खरें तर भायर सरपाची गरज आसा. कित्याक की
आयज ज्या तरेन चल्ला, जे नाका नाका जाल्लेल्यो गोष्टी चल्ल्यात त्यो खंय तरी सगळे भुरगे जे यूथ आसा तेंच्यांनी युनायट रावन खंय तरी काम करून घेवपाक जाय, कळ्ळें तुका न्हू. म्हणजे अशें बरें आपली विलेज सेव्ह करपाक जाय आनी बरें हितून दवरपाक जाय की अशें न्हू की फाल्यां आमचे आयज पर्यंत आमच्या विलेजीन अशें एक म्हणटा तुका की आमच्या विलेजीन अशें लायक मायग्रंट्स चड व्हडले ना. आसा सादारण आसा. जशें की बाकीच्या पंचायतींनी अशे मायग्रंट्स आसा, थंय कितें चलता, न्यूसन्स चलता. आयज पर्यंत तरी देवाच्या नांवार आमच्या हितून आमच्या विलेजचे रेज मागोता तितून पर्यंत ना. आनी देवा कडेन अशी आशा बाळगिता की जी आमची शांतादुर्गा आसा जी ग्रामदेवी, तिचे कडेन मागता की आमच्या गांवांत असे इन्सिडंट्स केन्नाच जावंक दिवं नाका. ओके. तू जेन्ना यूथ म्हणटा तुका कितें दिसता यूथ कित्याक येना सोनू भायर अशें? कितें रिजन आसतलें? येवपाक कारण भायर येवपाक म्हणजे कित्याक आयच्या दिसान प्रत्येक मनशाची कितें तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खानार तेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कित्याक आयज शिकलेलो भुरगो फाल्यां जर सरकारा कडेन गेलो, काम मागपाक गेलो जाल्यार ताका पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल ताका पयलें काम मेळना. तो मागीर फ्रस्ट्रेट जाता. बाबा आपूण इतलें शिकता, इतलें आपणें इतलें लायफ आपणाचें शिक्षणान घातलें आपणें, पूण आपणाक जर जो आपल्या मना सारकिलो जर जॉब मेळना जाल्यार तो फ्रस्ट्रेट जाता. फ्रस्ट्रेट जावन मागीर तो खंय तरी वायट वाटेक वचपाचें हितून खंय तरी एक वायट वाट धरपाचें हितून तेजो एक विचार आसता. सो त्या खातीर आतां एक आमी चिंतलां की बाबा जे एक ऑर्गनायजेशन करपाचें की बाबा युथांक सारकें एक्टीव दवरपाचें. बरे ज्यो एक्टिविटीज आसा लायक स्पोर्ट्स आनी कितें म्हणनाका तितून एक आमी चिंतलां आतां अशें की बाबा सगळे विलेजाचे जे भुरगे आसा तांकां खंय तरी एक्टीव दवरपाचें की तेंच्यांनी सारको एक्टीव रावपाक जाय ना की बाबा आपले विचार वायट हितून व्हरपाचो विचार आसपाक जायना. ओके. एनीवे हांव उलयत रावलो जाल्यार टॉपिकाचेर उलयत सुट्टलो. I will see you all in another video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.